ચૈત્રી નવરાત્રીને લઈને પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી મંદિરમાં ઘટ સ્થાપનની વિધિ કરવામાં આવી। અંબાજી મંદિરના ભટ્ટજી મહારાજની હાજરીમાં તેમજ અન્ય બ્રાહ્મણોની હાજરીમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિ સાથે જવેરાનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું। સાથે સાથે માં અંબાની આરાધના પણ કરવામાં આવી હતી। વિધિમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીના ધર્મપત્ની હેતલબેન પટેલ તેમના પરિવારના સભ્યો સાથે જોડાયા હતા। નવરાત્રીને લઈને ભક્તોએ માતાજીના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી। हर साल अमे अंबाजी माताना दर्शन करवा माटे आवीए छीए। अहींया दर्शन करी अने धन्यता अनुभवीए छीए। अहींया आवीने बहु आनंद थाय छे माताजीना दर्शन करीने। अने चैत्र मास नवरात्रिमां प्रथम दिवसे बहु भीड़ होय छे अने माताजीना दर्शन करी अमे धन्य थया छीए। अंबाजी खाते अंबाजी शक्तिपीठमां चैत्र नवरात्रिना प्रारंभे घट स्थापन विधि आज परिपूर्ण करवामां आवी छे। शास्त्रोक्त पद्धति भट्टजी महाराज पंडितों की हाजरी में शास्त्रोक्त विधि आ घट स्थापन पूर्ण थयुं अने मोटी संख्या में माई भक्तोए एमां भाग लीधो अने आज योगानुयोग माननीय मुख्यमंत्रीश्रीना परिवारजनों पण अहींया हाजर हता। आपणा माटे गौरवनी वात छे अने आगामी वर्ष विश्व कल्याण उदात्त भावना साथे आ विधि पूर्ण करवामां आवी छे। नवरात्रि आवी आजे घट स्थापना करवामां आवी अंबाजी मंदिर में 9:15 वागेथी अने पछी माताजीना दर्शन 7 થી ते 11:30 सुधी रहेशे। बपोरे राजभोग थशे 12:30 થી माताजीना दर्शन जे 4:15 हता एनी जग्याए 4:30 सुधी दर्शन थशे अने सांजनी आरती जे 6:30 हती ए 7 वाग्याथी 7 वागे थशे अने माताजीना दर्शन 9 वागे थशे। अहींया माताजीनी पूजा विशेष अर्पणा करवामां आवी।